बॉल निकालो। ऐसा दोनों अंदर कर दिए। चलो निकालो अंदर। बात नहीं, पैसे तो है ना। चलो अब देर हो गया ना, हमको निकलना है। चल चलो फटाफट। इसका गोल हो गया। ओए ओ नो शिट। हाँ तो ओ यार ये क्या कर रहा हूँ। वो डिफेंस रख लेना शूज। ओए यहाँ पे गोलकीपर रख लो। ओए, खत्म हो रही है बॉल। चलो चलो हाँ अभी मैच ही चल रहा है। हाँ। चलो एक को वैसा डाल। बॉल पीछे ले, पीछे आगे लेना। नहीं आप और नहीं। नहीं होता। गोल कर लो, गोल कर लो, गोल कर लो पुत्तू। Sayang ji pakun je tadi. Inji ऊपर गिना ये वाल पाक कर। हो गया खत्म। हाँ 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 गोल नहीं होने देना शूज। हाँ लेट हो गया बॉबी, लेट हो गया। तुझे गेम का गोल कर ले। जो ये गोल करेगा वो जीत गया। ये लास्ट बॉल है ना। ये एक बाकी लास्ट बॉल कोई मेरे क्यों छूट रहा है? निकाल। नहीं निकल। ये अब क्या है। बहुत सारा रुक जा, लास्ट गोल है, लास्ट गोल्डन चांस स्टार्ट। ये भी गई ए लगाओ। यार। तुझे उधर उधर इधर वाला। ये दोनों गई। चलो लास्ट गोल्डन चांस। बॉबी यार बच गया। कर लो। एक और। बॉबी इधर कैसी थी? ऐसे नहीं खेलना है, खेलना है। खेलना है।
запрещено в течение всего полета. Надеемся на ваше понимание. Ladies and gentlemen, the bus is seatbelt signs are meant present for business class passengers in the front of the cabin, for economy class passenger in the rear of the cabin. Each lavatory is provided with a smell detector. May I remind you that smoking is prohibited during the flight. Your kindly understanding and cooperation is appreciated. Say that. Expect to arrive to Moscow at 35 minutes past 6 p.m. Moscow time. The weather is cloudy today at Moscow. Temperature at the moment is plus 25 degrees centigrade. Thank you. Babi, Putu, putani, Buti, Babu. हाँ 12:05 पर आए थे। Я уже не буду там сразу директор. Автор, понимаешь, так сказать.
темнеет. Наш самолет снижается. Мы прибываем в аэропорт Шереметьево города Москвы через 20 минут. Температура воздуха плюс 24 градуса по Цельсию. Если вы пользуетесь ручной кладью во время полета, необходимо вновь поместить ее под сиденьем впереди стоящего кресла или на полку. Просим вас воздержаться от использования электронных приборов во время снижения самолета. Пожалуйста, приготовьтесь к посадке. Займите свое место, поставьте спинку кресла в вертикальное положение, уберите столик, откройте шторку на иллюминаторе. Валючка, дай парню снимать. Вот так? Пропадает. Вообще дайте ему снимать. Да, но ты сейчас повернешь наверх, посмотришь, а там у тебя не будет чистого неба, потому что там будут облака, просто одни ниже, другие выше. Вот посмотри, там ты солнце не видишь внизу, там нигде солнца нет, сплошная облачность. Малышка, как же, откуда же возьмется голубое небо, если там облачность? कौन सा सीट चाहिए हाँ? अपने अपने सीट लगेगा ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਬਾਈਕ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ Все вопросы души. Несмотря на газ, тепло застегните ремни. Вы
интересах безопасности рекомендуем оставлять ремни безопасности застегнутыми, особенно в хвостовой части самолета. Туалетные комнаты оснащены детекторами дыма. Напоминаем, что курение запрещено в течение всего полета. Мы надеемся на ваше внимание. Если у вас есть вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к бортпроводникам. В бортовой аптечке имеются негативно содержащие препараты, которые... Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, the fasten sign has been turned off. For your safety, recommend to keep your seatbelt fastened while seated. Loaders are located. For anyone sitting in the first class compartment in the front of the cabin. For anyone sitting in the second compartment बहुत जबरदस्त है of the cabin. Each lamp is wired with a smoke detector. सारी कील में ऐसे प्लेन कभी नहीं मिलेगा। हाँ, इसका ये भी एंटीक है। ये भी एंटी ये देखो कपड़े की बेल्ट अब थोड़ी होती ये देखो ये भी एंटीक है ये वाला हाँ ये अब ये कहते यहाँ से मैंने कहा मास्क कहाँ से आएगा तेरा यहाँ ऊपर तो वो है नहीं लगा हुआ नीचे कर देगा एंटीक कहती है इसमें से निकले ओए मर गए नीचे जा रहा है अब ऊपर जा रहा है